Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu Detektor TV-a. Ovog mjeseca vodimo vas u Moldaviju, gdje otkrivamo do sada nepoznate detalje o organizaciji ruskih trening kampova u Bosni i Hercegovini i Srbiji, o kojima BiH vlasti šute. Мы приехали в Бьяновуку, а от Бьяновуки как водить дрона, как самообороняться, драться. This is not the first time that Moldovans are trained in that part of Europe. Trag nas je odveo na istok Srbije, na samu granicu sa Rumunijom, nedaleko od sela Radenka. The Russian play is to create so much chaos within the country that people would say, I'm going to vote for a pro-Russian party just not to bring war. You know where the camp was? You are going to tell me? Sredinom oktobra prošle godine odjeknula je vijest da su ruski instruktori u Bosni i Hercegovini obučavali građane Moldavije da izazivaju nerede i uspore evropski put ove zemlje te utiču na tamošnje izbore. Domaći proruski političari požurili su da negiraju postojanje kampova. Mediji su prenijeli osnovne informacije od moldavske policije i otkrili nekoliko detalja, ali je priča ubrzo zaboravljena. Tada smo se udružili sa novinarima u Moldaviji i počeli pratiti sudski postupak u ovoj zemlji. Danas možemo otkriti do sada nepoznate činjenice. Imena učesnika treninga kojih su u Bosni i Hercegovini vodili ruski instruktori, njihovu kriminalnu prošlost i lokaciju koja je u Srbiji korištena za trening. Donosimo i prvi do sada jedini razgovor sa vozačem koji je prevozio učesnike. Donosimo i pozadinu o organizatorima obuke, od moldavskih oligarha koji su utočište od zakona pronašli u Rusiji, do osoba koje su ranije povezivane sa ubistvima novinara u Africi. Otkrivamo da je u Bosni i Hercegovini pokrenuta zvanična istraga, ali domaći političari i dalje izbjegavaju pitanje o ruskim paravojnim kampovima na granici sa Evropskom unijom. Policija u Moldaviji uhapsila je 4 osobe za koje tvrde da su u Bosni i Hercegovini i Srbiji trenirane za izazivanje nereda u zemlji. Moldavska policija objavljuje da je provela veliku akciju u kojoj je identifikovala više od 100 i uhapsila 4 osobe iz svoje zemlje. Tvrde da su oni bili učesnici kampa u Bosni i Hercegovini, da su obučavani da izazovu nerede tokom predsjedničkih izbora i referenduma o evropskom putu Moldavije. Moldavski istražitelji objavljuju imena ruskih trenera i organizatora 17. oktobra prošle godine, ali bez imena učesnika te bez lokacije treninga. Ali objavljuju video u kojem se nalaze snimci treninga i tragovi gdje bi se oni mogli nalaziti. Domaći proruski političari počinju negirati postojanje kampova. Čak je i američka ambasada u Sarajevu, zamislite, sada je ona potvrđuje da u Republici Srpskoj navodno postoje neki kampovi, ruski neki ljudi koji bi trebali da se pripremaju za Moldaviju. Apsolutno je netočno. Jedini militantni kampovi koji su postojali bili su na muslimanskoj strani. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine najoštrije demantuje i odbacuje neosnovane medijske navode koji se odnose na navodnu obuku moldavskih državljana u Bosni i Hercegovini. Dok priča uskoro počinje da nestaje iz domaćih medija, mi se udružujemo sa kolegama iz moldavskog Kusensa i počinjemo vlastitu istragu. Prvo putujemo u Moldaviju da shvatimo šta tamošnje vlasti znaju o kampu u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Republica Moldova a avut un referendum care trebuia să se expună populația dacă acceptă aderarea la Uniunea Europeană. Și în cadrul acestui referendum și alegerile prezidențiale a fost o ingerință în alegerile din Republica Moldova din partea Federației Ruse. Dar au avut pregătit și un scenariu mai radical, condițiile în care nu obțineau rezultatul pe care și-l doreau, adică lumea nu ar fi votat împotriva referendumului și președinte, ei sperau că va ieși candidatul lor Stoianoglu. Ei se gândeau la lovitură de stat, unii tineri fiind pregătiți atât în Rusia, în Serbia și în Bosnia-Herzegovina, în anumite tabere, de către instructori din grupul Wagner. You know where the camp was? Încă o dată? Vă întreabă dacă știți unde au fost. Da, știu. Pentru mine. You are going to tell me? Vă întreabă dacă... Nu putem spune.
U Moldaviji još tokom naše posjete otkrivaju se novi detalji. Young people would get free trips to Moscow, where they would be treated nicely and would be going to see all the sites, but also have some type of pro-Russian propaganda embedded, some lectures and so on. Out of those people, those who were easier to radicalize were proposed to participate in this more aggressive type of trainings. Moldavska organizacija Watchdog shvata da je obuka u BiH dio širih aktivnosti i nemaju dilemu ko stoji iza njih. They would be sent to Bosnia, and not only Bosnia, there were camps also in Russia, where they would be trained in different elements that could be used during aggressive protests. And they would be taught special skills like managing crowds, taking firearms from policemen, blinding policemen with pepper spray or lasers, even manning drones and explosives. This was done with the help of former Wagner operatives. The operation of Wagner has been taken over by the Ministry of Defense of the Russian Federation, so the link is quite clear. U Moldaviji, baš poput Bosne i Hercegovine, proruski političari također negiraju postojanje treninga i postojanje kampova. Nalazimo se u parlamentu Republike Moldavije gdje ćemo pokušati da dođemo do sagovornika, uglavnom članova proruskih partija u Moldaviji, i da ih pitamo šta misle o prošlogodišnjem referendumu i o kampovima u Bosni i Hercegovini. Dar niciodată cei de la guvernare, din cei care conduc instituțiile statului, nu au prezentat nicio probă clară, audio, video sau documental. Nu am asistat și nu am văzut tentative clare de destabilizare a situației în stradă, așa cum de fiecare dată amenințau cei de la guvernare. Pokušavamo saznati tri najvažnije stvari. Imena učesnika iz Moldavije, detalje o ruskim trenerima i najvažnije, lokacije kampova. Sa kolegama iz Kusensa pokušavamo doći do ljudi uključenih u istragu u Moldaviji. Tužilac Vitali Čišća radi na istrazi o obukama u Bosni i Hercegovini. Este că au fost instruiri teoretice și practice, au fost instruiri destul de vaste și pe diferite segmente, din tactici de provocare, de exemplu, a panicii, provocările haosului sau destabilizării măsurilor publice, tactici de penetrare a cordoanelor de poliție, lecții teoretice și de psihologie, prepararea desenăstătorul obiectelor incendiare, identificarea filajului, cercetarea teritoriului, manevrarea și reutilizarea dronelor, lupte corp la corp. Metoda, dacă să ne referim la metoda de racolare, aceasta s-a efectuat prin două modalități și în prima modalitate, în principiu, a urma analizei relațiilor interpersonale a persoanelor care au plecat și s-au aflat în aceste tabere. S-a constatat că acestea, în principiu, sunt relații fie de prietenie, fie sunt cunoscuți unii cu alții. Și a doua metodă constată în faptul organizării și realizării unor jocuri de paintball ca să permită identificarea, selectarea anume a persoanelor care cel mai bine se vor descurca, inclusiv și reieșind din comportamentul în cadrul jocurilor pe care urma să le radicate. Deci dacă să ne referim la locul instruirii, deci iarăși o să fac trimitere la mijloacele probatorii, din mijloacele probatorii reiese că instruirile au avut loc în careva tabere improvizate, sub formă de corturi, în regiuni muntoase din regiunea autonomiei Republicii Srpska. Vraćamo se u BiH i tražimo lokaciju koju smo dobili u Moldaviji, ali tamo ne nalazimo nikakve tragove. Nakon vožnje po makadamu i pješačenja kroz snijeg shvatamo da smo na pogrešnom tragu. Ali konačno imamo vremena da istražimo imena ruskih trenera koje su objavile moldavske vlasti. Nekoliko njih se izdvaja. Mihail Potepkin, organizator, meta je ukrajinskih, francuskih, američkih i britanskih sankcija zbog povezanosti sa Wagnerom. Potepkina smo pronašli i kontaktirali na njegovom V-kontakt profilu. Na pitanje da li je on osoba koja se povezuje sa optužbama za kampove u BiH i Srbiji, odgovorio je potvrdno.
Nakon toga je prestao odgovarati na zahtjeve za razgovor. Konstantin Goloskokov, također organizator. On se javno hvalio da je učestvovao u sajber napadu koji je bio usmjeren na Estoniju. Andrej Beker ušao je u BiH 23. augusta 2024. godine. Istoga dana osnovao IT firmu AE777 koja je još uvijek aktivna. Napravili smo uvid u sudski registar kompanije, ali on nije otkrio nikakve dodatne važne detalje. Aleksandar Volkonski, nekada se zvao Aleksandar Sotov, dovodi se u vezu sa Wagnerovim firmama u Africi i ubistvima ruskih novinara koji su istraživali njihove aktivnosti još 2018. godine. Mirčo Angelov, jedina osoba sa spiska moldavske službe koja je iz Bugarske. Tamo je bio vođa neonacističke grupe navijača, a u Francuskoj je skrnavio muzej holokausta pravdajući to podrškom Palestini. Dok u BiH i dalje tragamo za lokacijom kampa, u Moldaviji istraga pokazuje. U automobilu koji je zaustavljen na granici Rumunije i Moldavije 10. oktobra prošle godine, pronađena je fotografija jednog od nabrojanih ruskih instruktora, Mirčo Angelov. Automobil se vraćao iz Bosne i Hercegovine i Srbije. U njemu su bili osuđeni ubica Vladimir Harcevnicov, proruska aktivistica Ljudmila Kostenko i Alijona Gotko, koja je optužena za vandalizam. Njima se sada sudi za pokušaj destabilizacije Moldavije. Ali sa njima u autu tada su bili vozač Maksim Roska i Julija Ivanova, ključni svjedoci na suđenju u Moldaviji. Поехали через самолеты, автобусы. А через какие города? Вот из... Сербия, Босния и Герцеговина. Из Кишинева, потом куда? Ну, в Турцию. Там в аэропорту пересели. Вы приехали в Боснию и Герцеговине, вас поселили в какой-то отель или... Не отель, хостел, не поселили, на пару часов помылись, поели и дальше поехали в лес, в лагерь. Мы приехали в Бяновуку, от Бяновуки в ближайший лес, наверное, он тоже относится к Бяновуке. А сколько примерно человек было в этих лагерях? Человек 12, где-то так. В Боснии и Герцеговине? Да. Человек 12. Все молдаваны или... Нет, с России были пару человек. U vozilu su, prema navodima tužilaca, pronađeni rastavljeni dronovi, VR naočale, baterije i prijenosne radiostanice. Također, pronađene su i instrukcije za pripremu eksploziva i lako zapaljivi supstanci. Istraga u Moldaviji otkriva da je kamp organizovan i u Srbiji. Tamo je lokalni novinar još krajem prošle godine bio na tragu lokacije. Tamo smo otišli u februaru ove godine i konačno uspjeh. Trag nas je odveo na istok Srbije, na samu granicu sa Rumunijom nedaleko od sela Radenka. Mještani u tom selu su nam objasnili da ova lokacija ima veze s našim pitanjima o policijskoj akciji u Srbiji koja se dogodila na jesen prošle godine. Ova lokacija također neodoljivo podsjeća na livadu koja se pojavila nekada u istom trenutku na snimcima moldavske policije. Analizom fotografija i videa moldavske policije i onih koje smo mi napravili, uspjeli smo potvrditi da je ovo tačna lokacija jednog od kampova. А вы вот говорили, что вот во второй раз вы сначала поехали в Боснию, потом в Сербию или сразу в Сербию? А второй раз сразу в Сербию. Потом поехал я на автобусе, отвез Людмилу и ее сына Маша в Боснию, оставил в лагере, потом через неделю приехал, забрал их с лагеря и забрал палатки, ну, все оборудование, перевез в Сербию. Так лагерь был в Боснии или в Сербии, или было и там, и там? Был еще там, надо было перевозить все. А почему они перевозили? Без понятия, такая команда была, свыше. Тот же лагерь, а потом уже все перенесли в Радинку. Да, да, да. Как водить дроны, как самообороняться, драться. Такое спорт, психология. А говорили, с какой целью вы это обучаетесь? Сначала не говорили, потом сказали, что
Мол, мы вас готовим, чтобы, как это сказать, чтобы у вас не было войны, вы вот должны будете такие-то здания выполнить. Они говорили, что заплатят за эти задания. И сколько заплатят? Всем говорили разные цены, я не знаю, сколько другим говорили. Мне сказали там, за то, что ты будешь в лагере 10 дней, там, 300 или 500 евро, этих долларов. U vrijeme dok istražujemo kamp u Srbiji, u februaru 2025. godine u Moldaviji je priveden Anatolij Prizenko pod sumnjom da je i on organizovao treninge u BiH i Srbiji. Roska je za novinare Kulsensa kazao da prepoznaje Bugarina Angelova, da im je Angelov donosio hranu, te da poznaje i Anatolija Prizenka koji ga je i pozvao da dođe u kamp. Prema navodima iz policije, upravo je on organizovao paintball turnire i tokom njih identifikovao osobe koje su kasnije poslane na trening na Balkan. Mihaj Isak, novinar posvećen izvještavanju o ruskom uticaju u Moldaviji, objašnjava kako su učesnici regrutovani. This is not the first time that Moldovans are trained in that part of Europe. When we speak about Serbia and the Russian influence in the Balkans, in my opinion, it was cheaper for them to send them to the Balkans, and also because on their passport will not appear a Russian stamp or an exit stamp from Turkey towards Russia or from Armenia towards Russia, they hope that they will get under the radar and they wouldn't be stopped by Moldovan police. Unfortunately, the socioeconomic situation in Moldova puts pressure on young people, so they can become enticed by the sums of money offered to them. Some of the leaders of these groups were young citizens of Moldova who reside in the Russian Federation, and they were recruited by different people who have evident ties to Russian intelligence services, and they were sent here in Moldova to recruit people. Tokom jednog od ročišta kao okvirna lokacija treninga u BiH navode se Glamočani. Selo smješteno sjeverno od Banja Luke nadomak bivšeg vojnog aerodroma Zalužani. Ta se lokacija podudara sa još jednim izvorom iz BiH koji je lokaciju smjestio oko sela Ramići. Tamo smo bili još tokom prve posjete, ali nismo uspjeli pronaći mjesto gdje su se nalazili kampovi. U međuvremenu, u Moldaviji se prvi put na sudu pojavljuju optuženi. Harcevnicov ranije je osuđen za ubistvo taksiste. Na pitanja novinara pred sudnicom u Kišnjevu brani se šutnjom. Ne odgovara ni na pitanje šta je naučio u Bosni i Hercegovini. Druga optužena, Gotko, rođena je u Rusiji, a život je provela u Moldaviji. Brani se sa slobode nakon što je puštena iz pritvora. Kostenko, treća optužena, bila je u kućnom pritvoru, ali sada je također na slobodi uz obavezno javljanje policiji. Kostenko je novinarima rekla da nema dokaza da je pripremala nemire ili organizovala proteste. Ona je kazala da je na Balkan išla na odmor sa maloljetnim sinom. Kostenko je povezana sa strankom Ilona Šora. Učestvovala je u više demonstracija, a na jednom od skupova se pojavljuje sa megafonom u ruci. Ustavni sud Moldavije zabranjuje rad ove stranke. Šorova djela destabilizacije nisu samo fokusirana na treninge na Dalekom Balkanu. Istraga tužitelja pokazuje širok spektar djelovanja. Kamp u BiH i Srbiji, to su samo djelići u moldavskoj priči, dok istraga o proruskim aktivnostima seže dugo unazad. It's been a very intense investigation that's been very large. I actually don't know if we've ever had such a large investigation in Moldova's history in terms of the number of search warrants that were executed. So we had more than 600 search warrants that were executed at different people's houses, offices, cars that we identified as being suspects in this scheme. We've collected financial documents, phones, computers, etc. So it's a massive amount of data and information that we use to paint our understanding of how this criminal group worked, who are the people responsible, who are the people most responsible, how were they organized. It's a little bit like a pyramid scheme, right? You have a leader, you have people that are in the inner circle, and then further down.
SURE has a habit of using people from socially vulnerable categories for their protests. Ziarul de Gardă, which is one of the main newspapers here in Moldova, has shown how Ilan Shor, which is used by Russian intelligence services, created practically parallel state here in Moldova. Shoristan, if you want to make a joke about it. Upravo su političar Ilan Shor i njegova organizacija Euroazija pod sumnjom da su finansijski omogućili treninge u BiH i Srbiji. On je Putinov čovjek koji je pobjegao u Izrael, a potom u Moskvu, nakon optužbi da je proneverio milijardu eura u Moldaviji. On je de facto vođa proruskih elemenata u zemlji. He started to be more active after the war in Ukraine started, and he and his party started to organize big protests. First, these protests had social demandings, no really political demandings, but after that it was clear that his message was really anti-European and pro-Russian. Ziarul de Gardă did in 2022 one first undercover investigation, and we proved that those protesters were paid to go there. We even received money as protesters, being among them. He is very resourceful, so he started another few other small parties, and he controls several parties here in Moldova. And these parties announced to be a political bloc, but they did this announcement from Moscow. So the message is very clear. Kao i u BiH, gdje Milorad Dodik, kao prvi proruski političar, nije sam, tako ni Shor nije sam u Moldaviji. Kao i u BiH, njegovi partneri su također često terećeni za kršenje zakona i ustava. Their action are clearly under the Russian control, and their purpose is to destabilize things here in Moldova. Our undercover investigation proved that people were paid for their votes. Stručnjaci u Kišnjevu tvrde da se vrh piramide u čijim blokovima su kampovi u BiH i Srbiji nalazi u Moskvi. The Russian play is to create so much chaos within the country that people would say, I'm going to vote for a pro-Russian party just not to bring war, just to appease them, just to give them some kind of guarantee that Moldova is not going to be anti-Russian, and be okay with it, because I don't want going into a war-like situation as Ukraine did. Suđenje i istraga u Moldaviji se nastavljaju, a tužilaštvo BiH je tek 9 mjeseci nakon policijske akcije potvrdilo da o kampovima u Bosni i Hercegovini postoji formiran predmet. Hvala vam što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu kao i druge naše sadržaje možete pratiti na stranici detektor.ba, kao i na našim društvenim mrežama.